अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ेक टीवी और मैं हूं फरहान पन्नू। आज एक अहम इशू पे बात करेंगे। आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें दरसगाहों को, तालीमी इदारों को एक इंसानी तरबियत का घर समझा जाता है, मरकज़ समझा जाता है। और हम अगर मिसाल दें यूरोपियन कंट्रीज़ की या जो दीगर ममालिक हैं जिनमें अमेरिका आ जाता है, कनाडा, जापान की मिसाल ले लें, हम रशिया की मिसाल ले लें, और ऐसे कई और भी ममालिक हैं जहाँ पे जो जामात हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक तरबियत के मरकज़ का काम कर रही हैं। और ये जो सिलसिला है तलबा के तरबियत का, वो कोई एक दो साल नहीं, 10 साल या 20 साल की बात नहीं, पर सदियों पर मुहित है उनका तसलसल, जिसके नतीजे में आज उनके जो मुआशरे हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वो एक हाई लेवल सोसाइटीज़ कहलाती हैं और महज़्ज़ब भी हैं। और वहाँ पे एक तहज़ीब भी नज़र आती है, रिच। जो सोसाइटी की बात करें, मतलब लोग जो हैं वो अपनी शहरी ज़िम्मेदारी भी बखूबी निभाते हुए नज़र आते हैं। पर कंपेयर करें अगर हम अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, और बिलखुसूस हमारे सूबा सिंध की, तो सिंध के जो तालीमी इदारे हैं वो तो वैसे भी मखदूश सूरत हाल है। तालीमी इदारे कोई आइडियल नहीं है हमारे। इस बात का खंदा पेशानी से हमें एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि एतराफ़ करेंगे तो ही आगे बढ़ने का एक हमें मौका भी मिलेगा और नई कोई राह भी तलाश कर पाएंगे। बात करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की, कि सिंध की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है और काफ़ी उसकी इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि हज़ारों जो तलबा हैं, नादरन सिंध की बात करें तो हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। पर 4 माह पहले अगर हम की बात करें, वहाँ पे एक एहतजाज हुआ है जो कि स्टूडेंट्स ने किया और अपने जायज़ मुतालबात के तस्लीम करने के लिए किया। वो मुतालबा क्या था स्टूडेंट्स का? वो ये था कि जो फ़ीस में इजाफ़ा किया गया है वो बेजा है और उसको वापस लिया जाए और स्कॉलरशिप जो है वो बहाल की जाए। अब ये जो दोनों मुतालबात हैं तलबा के, बिल्कुल आइनी भी हमें लग रहे हैं, कानूनी भी लग रहे हैं और हर हिसाब से मतलब एक माकूल मुतालबात हैं। पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने क्या किया, उनके पुरअमन जो एक एहतजाज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के तलबा का, उस पर पुलिस से लाठी चार्ज करवाया है, धावा बोल दिया खैरपुर पुलिस ने, और 7 जो तलबा हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया। और जो रजिस्ट्रार हैं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के, खलील इबू पोता, और अफसर हैं ट्रांसपोर्ट अफसर अली हसन शर, जिनके मुद्दत में केस दायर हुआ है। जो बाशऊर कोई भी इंसान हो, कोई तालीम याफ्ता इंसान हो, उसके लिए इंतहाई हैरान कुन बात है कि भाई जो ये स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज, उन पे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया और 7 जो तलबा हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। 2.5 माह तक उनको खैरपुर जेल में रखा गया है और वहाँ पे उनके वर्सा का और गिरफ़्तार तलबा के साथियों का जो कहना है, उन्होंने एक मुख्तलिफ़ औकात में प्रोटेस्ट भी किया है इस यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के अमल के ख़िलाफ़। और खैरपुर पुलिस की जो एक कहा जाए कि पुलिस गर्दी है तलबा के ख़िलाफ़, उस पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया है। और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जो नाइंसाफ़ी हुई है तलबा के साथ, उसके ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ़ औकात पे एहतजाज किया है। और ये एहतजाज तसलसल के साथ मरहलावार हमें जारी भी नज़र आ रहा है। पर इसके बावजूद शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया टस से मस होते हुए नज़र नहीं आ रही और कोई भी मतलब बात सुनने को तैयार नहीं। तलबा के साथ इंसाफ तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पर खैरपुर पुलिस ने नाइंसाफ़ी की तमाम हदूद पार कर दी हैं। और जो ये 7 तलबा हैं, मैं उनके नाम लेना पसंद करूँगा। अब्दुल खालिक नूनारी हैं, जाम मेहदी रज़ा, इकबाल अहमद हिस्बानी, खमीसो खान, मेराज शंबानी, हसन अली राजपर और हनीफ राजा। जी नाज़रीन, ये 7 तलबा जो हैं, इन पर इनके वर्सा के मुताबिक खैरपुर ज़िला डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया। उसके बाद उन पर खैरपुर पुलिस ने क्या किया है कि जेल तोड़ने का एक घिनौना इल्ज़ाम लगाकर, एक ख़तरनाक मतलब मुजरम करार देकर उनको एक दूसरा जो एक मुकदमा है वो भी दायर कर दिया। और
ان سب کو یہ جو تمام طلباء ہیں گرفتار کیے ہوئے ان سب کو حیدرآباد اور کراچی کے جیلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ناانصافی ہو سکتی ہے جو کہ کھیرپور یونیورسٹی، شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کی انتظامیہ اور کھیرپور پولیس نے مل کر سندھ کے مستقبل کے ساتھ کی ہے۔ شاید ان کو اپنا کوئی جو ضمیر ہے کھیرپور پولیس کا یا یہ جو شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے ان کا ضمیر شاید سویا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی قوم کے مستقبل کے ساتھ ایک ایسا رویہ، ایک خطرناک روش جو ہے وہ اختیار کیے، اور طلباء کا اپنا دہشت گردی کے کاموں کے ساتھ ایک کیا مطلب جوڑ بنتا ہے۔ یہ ایک انتہائی بدترین ناانصافی ہے جو کھیرپور یونیورسٹی، شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ روا رکھی گئی ہے۔ میرے خیال سے اس ناانصافی کے خلاف جس طرح احتجاج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم ورثاء کو اور گرفتار طلباء کے ساتھیوں کو، تو پوری جو سول سوسائٹی ہے ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ پر یہ دونوں جو ہم نے آپ کو بتایا ناانصافیاں ہوئی ہیں کھیرپور پولیس کی جانب سے اور اپنا شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے، اس کے علاوہ 2 مرتبہ جو ہے درخواست ضمانت ان کی مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی حیرت کی بات ہے ناظرین کہ پاکستان میں یہ پاکستان کا ایک قانون ہم نے دیکھا ہے اپنے ملک کا کہ کوئی بھی جو بڑے سے بڑا خطرناک مجرم ہوتا ہے اس کی ضمانت بہرحال منظور ہو جاتی ہے اور وہ آزاد فضا میں سانس لیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ پر یہ کھیرپور کے جو 7 طلباء جن کے ہم نے نام آپ کو بتائے، یہ شاید ان خطرناک دہشت گردوں سے، خطرناک جو مجرموں ہیں ان سے بھی زیادہ مجرم ہیں، ان سے بھی زیادہ خطرناک مجرم ہیں جن پہ دہشت گردی کا مقدمہ دائر کیا گیا، اس کے بعد ان پہ جیل توڑنے کی گھناؤنی سازش کا ایک مقدمہ دائر کر کے ناانصافی کی گئی ہے، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ورثاء اور جو ساتھی ہیں گرفتار کردہ طلباء کے، وہ مسلسل احتجاج پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مرحلہ وار آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ اس معاملے میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب کو بھی یہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ خدا را اس معاملے کا نوٹس لیں اور طلباء کو، آپ کے صوبے کے طلباء کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اور دہشت گرد قرار دینے والے کوئی اور نہیں، اسی یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، جہاں پہ وہ آئے ہیں اپنے مستقبل کے خواب پورے کرنے کے لیے، جہاں پہ وہ آئے ہیں اپنا کیریئر بلڈ اپ کرنے کے لیے، پر وہاں پہ ان کو کیریئر بنانے کا موقع تو نہیں دیا گیا، پر انہیں الٹا دہشت گرد قرار دے کر اور اندر کروا دیا گیا ہے۔ کھیرپور پولیس کی جو ناانصافی ہے اس کا بھی نوٹس لیا جائے۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے اس کو سی ایم سندھ نے بھی دیکھنا ہے، اس کو سول سوسائٹی نے بھی دیکھنا ہے، اور وزیر تعلیم سید سردار شاہ کو بھی ایک اور نہیں تو ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا کر اس پورے معاملے کی ایک جو انویسٹیگیشن ہے وہ کرانا چاہیے۔ پھر جب کچھ آتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں، تو اس بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے، اور یہ جو طلباء ہیں، مظلوم طلباء ہیں، کم از کم ان کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہونے سے بچایا جائے۔